السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيان. on se trouve dans une nouvelle vidéo اللي هي وشنو la génétique moléculaire. راح نهضروا في la génétique moléculaire en général على les molécules, على l'ADN en général, على العفايس اللي يصراو l'ADN. après راح نديروا la réplication تاع l'ADN. d'accord. alors نبداو بسم الله. نبداو les expériences montrant la nature nucléaire de matière génétique sont. عندنا la première expérience اللي بديناها في 1928 باش عرفنا باللي la matière الماتيريال جينيتيك يكوننا في لو نوايو و في دي كروموزوم et ainsi de suite. واش درنا هاد de Griffith. C'est une expérience de Griffith. L'expérience travaille sur des bactéries pneumocoques. هاد les bactéries عندنا deux types de bactéries. عندك S وعندنا R. La S est lisse, la R est rugueuse. Alors, la différence entre ces deux bactéries, c'est le S possède une enveloppe, par contre le R ne possède pas une enveloppe. درنا دوكاتيك une souris ou درنا لها هاد la bactérie. Le V ça veut dire vivante, bactérie lisse vivante ou R rugueuse vivante, d'accord. alors la mort par pneumonie, bien sûr كي درنا لها بكتيريا حية راح تموت. par contre كي درنا لها بكتيريا حية تاع الار تاع الغوغوز ما صرا والو، ما ماتتش. كي درنا لها توي تاع الليس ما ماتتش تانيت. كي درنا بكتيري ليس توي مع الغوغو فيفونت ماتت. كي رحنا درنا لها لوتوبسي صافدير تشريح وكاع شرحناها بعد ما ماتت. واش صبنا باللي هادوك لي بكتيري اس اللي كانوا توي ولاو فيفون، ولي بكتيري ار في اللي هما اصلا كي نعاودو نرجعو ما يديروا والو. alors خرج هدايا une conclusion. La bactérie R vivante en était transformée en bactérie S vivante. خرج بهاد المعلومة وحبس هنا دوكا مات. دوكا شكون يكمل ليكسبيريونس تاعو في 1944 هو ليليف تاعو مسيو افيري. واش دار في ليكسبيريونس تاعو؟ حكم لا دي ان تاع الاس بي تاع البي اس بكتيري اس مع لا بكتيري ار فيفونت وانجكتها، صارت لا مور تاع بار بنوموني. هنا استنتج انه لا دي ان هي المسؤولة على الصفات تاع الانسان، ماشي غير الانسان، على كل حال اللي عندها تحمل الانفورماسيون جينيتيك هي لا دي ان، استنتجها هنا. alors les هادوما les BR on incorpore le gène qui code pour l'enveloppe de BS. alors ولاو هما يسينثيتيزيو هاد l'enveloppe. alors génome ça veut dire زادوها le code زادو le gène تاع l'enveloppe في le code تاعهم في le génome. ils se sont transformés en BS capable de tuer la souris. d'accord. ça veut dire à cause de l'ADN تاع البكتيري نعرفوا بلي l'ADN تاع البكتيري جايه circulaire و تقدر alors تكونفوندا شغل لصقت مع هذا لو كود جينيتيك تاع هذاك تاع لونفلوب راح لنا في هذه الفيفونت. تسمى هذه الفيفونت ولا تخدم منا بلا دي ان تاع هذه لونفلوب باش ولات تقتل. صافدير مدت لنا بي اس فيفونت باسكو لا ديفيرونس انتر هذه وهذه هي لونفلوب. هذا ما كان، هذه فيها هذه ما فيهاش. conclusion c'est l'ADN qui porte l'information génétique. دوكا راح نتعرفوا beaucoup plus على l'ADN وشنو هي هاد l'ADN. l'ADN est formé d'une séquence تاع des nucléotides. les nucléotides وشنو هما exactement؟ les constituants de base de nucléotides تاع nucléotides هما وشنو؟ nucléotide هي هذه بالمختصر المفيد. واش فيها ان
ريبوز اللي هو هذا، فيها بي اللي هي لو فوسفو ان اسيد فوسفوريك لو فوسفات، وعندنا بي سي لا باز ازوتي. دوكاتيك هذه لا باز ازوتي باردون ماشي باردون، يعني هذه هي نيكليوتيد نيكليوزيد، نحيو لها هاد البي، هذه هي نيكليوزيدا، هذه c'est-à-dire sucre برك avec la base. بصح السكر هنا ما يكونش هذا نورمالمون غلوكوز، ماش يكون لنا ان روبوز نورمالمون في النيكليوتيدا. بون مانيش سور، نسيت جي اوبليي قلنا في الليسي، مي بون لا نيكليوزيد هو ان سكر بلس لا باز. داكوغ، لا باز هذه راح تتبدل، باش راح تتبدل بهادوما لي باز. عندنا 3 عندك 4 باز، هذا لادينين سيتون والغوانين، عندنا سيتوزين والتيمين. الوغ شاك وحده راح نرمزو لها بلا بروميير لتر تاعها A G C et T. Pour l'adénine et le guanine, ce sont des bases puriques, عندهم 2 noyaux، وهادوما دي باس بيراميدال عندهم ان سول نويو. بون ملاحظه صغيره، فكرت بلي واش كنت نقول راني غلطه. ان روبوز هذه دي مع البي، صافي لو سكر مع لا باز سي نيكليوزيد، وهذا افيك هذه سي نيكليوتيد. داكوغ، لو تو سي نيكليوتيد. الوغ وهذا عنده 2 نوايو وهذا عنده ان سول نوايو، سما حيتبدلوا شويه اسماواتهم. هذا ادينين تولي ادينوزين، هذه كامل ادينوزين، صافي دير نيكليوتيدا لا باس تاعها ادينين، تولي ادينوزين. هذه غوانوزين، هذه سيتيدين، وهذه تيميدين. داكوغ، عندنا دوكا لا بروميير ستركتور اللي صابوها تاع لاديان، هكا مترابطه بيناتها، وهادوما مترابطين بيناتها. في لا دوزيام ستركتور واش رجعوا هذا كامل لو سكر افيك هذا البي، رجعوه خط قباله، هذه لا ستركتور سكوندير. ولا ديان انا عارفين بلي دو شان، هذوك لي دو شان يترابطوا فيما بيناتهم، حيث يترابطوا بروابط هيدروجينيه اللي هادو هما ممثلينهم بهاد زوج شلطات بوغ الا و تي، و3 شلطات ما بين الجي والسي. الوغ هادوما تكون لنا ا كومبليمونتير مع التي، متكامله مع التي، تلصق غير مع التي، وجي تلصق غير مع السي. نقراو دوكا هنايا la molécule d'ADN est formée de 2 chaînes de même structure reliées entre elles par l'effet de complémentarité. Alors شو متكاملين des bases azotées. D'accord, la complémentarité تاع les bases A مع T ou C مع G. Les bases sont reliées entre elles par des ponts d'hydrogène. هذا هو نورمالمون في الحقيقة راح تكون هكايا مدورة هكا لادي تاعنا هيليكويدال. هذه هي بيكاتينير صافي دوبل بغا دو لادي. هادو هما. نروحو هنا لي لونغور تاع شاك اديان وكيفاش. chez un virus, chez la bactérie 1 mm, l'homme 2,26 mètres, drosophile 0,13 et ainsi de suite. On saute هذا نلحقو لهنا. Les deux chaînes polynucléotides forment la molécule تاعنا هي l'ADN, possèdent une polarité. Elles sont orientées à partir de l'extrémité 5 alpha 3 alpha. Alors هذه هي 5 alpha من 3 alpha، من 5 alpha ل 3 alpha هكا يمشي. D'accord. حيث وشرحها on dit que les deux bras de la molécule d'ADN ont des sens opposés, ils sont donc antiparallèles. D'accord. هنا منا تبدا الخمسة 3 والاخر بالعكس، من الخمسة حتى 3 sont des antiparallèles متعاكسين. D'accord.
دوكا راح ننتقلوا لا ستركتور تاع لايغان. La structure de l'ARN est proche de l'ADN. نعرفوا بلي l'ARN un seul bras. Par contre l'ADN deux. D'accord? Toutefois, il existe plusieurs différences importantes. Dans l'ARN, le ribose هنا قلت لكم هنا جلوكوز وهنا ريبوز. كنت نهضر انا على لايغان تلفت لي في بلاصه هنايا لو دي هيدروكسي ريبوز. في لايغان نصيبو لو ريبوز. داكوغ. وفي بلاصه التيمين هذاك تي نصيبو لوراسيل نرمزولو بالاو. ولوراسيل كومبليمونتير مع الا كيما تي كومبليمون مع كيما تي كومبليمونتير مع الا في اللايغان ميساجي ولا لايغان يمدلك الاو في بلاصه التي. وين يقرا يجي يقرا يصيب او يصيب تي يرمبلاسيها باو. داكوغ. Les ARN S sont normalement simples bras. Ils ne forment pas le double hélice. Ça veut dire ما عندهمش هذيك اللي جايه هكا. داكوغ. كيما لايغان ما عندهمش هكا. وهذا لا دي ان باردون ما عندهمش هكا. لايغان بغا واحد. Néanmoins, chez zone complémentaire, بصح نصيبو في لايغان دي زون كومبليمونتير. هاد لي زون كومبليمونتير واش يديروا لنا عفسه اللي يسموها الهاديه un boucle en épine à cheveux chez l'ARN. Ça veut dire نصيبو deux régions complémentaires هاديه مكمله مع هادي. d'accord. de même ARN ما رحناش ARN واحد اخر le même peuvent s'apparier, ce qui conduit à de courtes régions de double bras. يقدروا يكون فيه courtes régions de double bras. هذه مكمله مع هذه. شوفي تتفصل هنا ودير لنا هذا لو بوكل اون ايبين. هذا لو بوكل اون ايبين في الكور ان شاء الله الجاي راح نعرفوا لو رول تاعو وشنو هو وعلاه نسحقوه. لا اصلا انا نقراوه. داكوغ. alors la séquence qui donne normalement une double chaîne d'ADN correspond à une telle structure consiste en deux copies. Une séquence identique présente en orientation inverse. Alors هما جايين identique. par contre عندهم une orientation بالمقلوب باش يتكاملوا بيناتهم. Elles sont appelées des répétitions inverses ou là le palindrome. d'accord. كيما هنا شوفوا par exemple palindrome عندنا من 5000 ل 3000. ها هم وها يتقراو بالمقلوب وهادو ما متكاملين فيما بيناتهم. داكوغ. هادو ماشي نصيبوهم تاني. c'est une séquence d'ADN double qui se relève dans l'ADN identique lorsque on lit chacun de ces bras dans une direction donnée. داكوغ. واش حب يقول هذا؟ سما حب يقول هذاك لي بين هذيك تقدروا تاني تنصيبوها في ولا الباليندروم هذايا لا ميم شوز بريسك لا ميم شوز. نقدروا نصيبوه تاني في l'ADN la même lecture dans les deux sens sur les deux bras. ça veut dire انا في l'ADN عندنا la même lecture. هاد البرا كيما هاد البرا. هذا هو واش نسموه الباليندروم. في l'ADN عندنا تاني دي ريجون هكا. بصح كي l'ADN عندها زوج راح تجينا كوم ان كروا زائد باسكو عندها دو برا ما عندهاش ان سول برا. لايغان كي عندها ان سول برا تجينا هكا. بصح l'ADN كي عندها دو برا تجينا كوم سي. هذه هي كيف. داكوغ. عندهم هاد لا ستركتور نسموها une structure pardon cruciforme. d'accord. pour l'ADN. on passe de cas la réplication. avant la réplication نصوتي la réplication نسبق هذه وماذا ندير لكم la réplication باش تفهموها اكثر مليح. alors le déroulement de la double hélice d'accord commence à une position précise appelle l'origine de réplication et progresse graduelle en long de la molécule d'une façon bidirectionnelle. Les origines de réplication contiennent généralement des séquences riches en appariements faibles A et T
Cette région est appelée la fourche de réplication. Oui. وش معناتها أولا la réplication؟ La réplication هي كيفاش حنصنعو ADN. عندي ADN وني حابة le même ADN. نسحق le même ADN. هذه وش معناتها la réplication. D'accord؟ وباش تصير لنا réplication لازم l'ADN تاعنا تنفتح على زوج. وهاد الفتحة على زوج تكون اون نيفو، تفتح هادو لي دو بغا تاع لاديان ينفتحوا. هاد الفتحة تاعها تكون لك اون نيفو دي زاباريمون فابل، اون نيفو تاع الاتي كنا بليزيور اتي تقدر تفتح، وهاد الفتحة نسموها لا فورش دو ريبليكاسيون. داكوغ، هنايا لا فورش لوريجين دو لا ريبليكاسيون، وهادي لا فورش دو ريبليكاسيون. Au niveau de la fourche de la réplication afférent, événement se produit. La séparation des deux bras ou العفسة. Ah non. هنا بدينا في la réplication. استناو نفهمكم نرجعوا لها. وشنو هي la réplication en général؟ La réplication عندنا مرحلة من تطور الخلية. الخلية كي تجي راح تنقسم، راح تضاعف l'ADN تاعها. لازم تضاعف l'ADN باش من بعد تيك من خلية تمدلنا زوج خلايا بنت عادية. دو اكزامبل، خلية باش هادي نقولو هادي l'ADN باش تمدلنا زوج خلايا بنت يشبهوا 100% للأم، لازم لها هنايا دير لا ريبليكاسيون. اكزاكتومون واش معناتها؟ هي دوبل الدوبل l'ADN تاعها. داكوغ، باش الدوبليه واش نحتاجو ان انزيم اللي اسمو l'ADN polymérase. Elle travaille sur l'ADN monobras. Ça veut dire كي راح تفتحو راح تمدلنا ان ADN، راح تبدا تخدم لنا تعمرنا نيوكليوتيدات في مونوبرا en synthétisant un nouveau bras complémentaire et un bras original. Donc l'ADN est répliqué. La synthèse de l'ADN a toujours le lieu de direction من 5 alpha ل 3 alpha. D'accord? Toujours l'ADN من 5 alpha ل 3 alpha. تتخدم منها. La réplication est dite semi-conservative. Ceci signifie que chaque molécule d'ADN copiée contient un bras dérivé de la molécule mère et un autre bras néosynthétisé. وش حب يقول كامل هاد الهضره؟ عندنا une molécule d'ADN اللي هي هذه هي l'ADN تاعي عندها دو بغا. دوكا دو بغا واش عندنا؟ يجينا l'ADN polymérase هو اللي يدخل لنا باش هاد l'ADN تتقسم لنا على زوج وكامل. دوكا راح هذه l'ADN اوريجينال تاعنا فتحناها بهذيك لا فورش اللي كنا نهضروا عليها مقبل. كي فتحناها خدم منا دو بغا جدد، سما خدمنا ADN جديده. هاد l'ADN جديده نسموها دو بغا نيو سينثيتيزي. دوكا شاك سيلول في تدي هكا، هادي سيلول في هادي سيلول في، سما تدي ان بغان نيو سينثيتيزي و ان بغان من لا سيلول لا موليكول مير و ان بغان نيو سينثيتيزي. داكوغ، دوكا راح نشوفو كيفاش راح تصرا هاد لا ريبليكاسيون اون ديتاي. Chez les prokaryotes, ça veut dire غير حقيقية النواة كيما لي شيروجيا كولي c'est une bactérie. deux enzymes اللي راح يدخلوا لي. أول انزيم c'est l'ADN polymérase 1 و 3. La synthèse d'ADN تاعنا لازم لها chez les eucaryotes, l'ADN est répliqué par 5 polymérases. Polymérase alpha, bêta, gamma, هذا وهذايا. حنحتاجو هاد l'ADN هادوما chez les eucaryotes. Ça veut dire في حقيقية النواة نحتاجو l'ADN polymérase هادوما. alpha, bêta, gamma وقي سيجما وهذه ما نعرفش نقراها. La précision de la réplication est assurée par quoi? Par la capacité d'ADN polymérase à vérifier que les bonnes bases ont été insérées dans le brin
نيوسينتيتيزي. لازم في لو بغان نيوسينتيتيزي يكون à 100% يشبه لنا l'ADN تاع la mère. Ceci réalisé par وشنو des exonucléases inverses من 3 ل 5. وشنو هادوما les exonucléases؟ Les nucléases en général هما des enzymes اللي راح يديغراديو لنا l'ADN. يديغراديوها عندنا des exonucléases et des endonucléases. الاكزو يديغراديوها من les extrémités سواء عندنا 5 الفا سواء من الاكستريميتي 3 الفا. والاندو يديغراديو l'ADN من الداخل من اون ريجيون انترن. هو l'ADN تاعنا باش تكون لنا سواء 100% راح تستعين بلي زيكزونوكلياز باش تنحي لنا لي سيغمون ولا الحفايس اللي ما نسحقوهمش par ces enzymes qui leur permettent d'enlever les باش تنحي وشنو les bases incorrectement. alors كاين زعما يصرا خلل ولا هذوك les bases incorrectes راح يتنحاو بلي زيكزونوكلياز insérés d'un brin d'ADN néosynthétisé et de les remplacer par des brins corrects. هذه دوكا حنزيدو بيان نشوفوها مع تطور الاخر. دوكا اول حاجه اللي راح تصرى لي في l'ADN نروحو ديريكت نفهمكم باغ لو ديسان داكور باش تفهموا احسن. عندي خليها هذه l'ADN تاعي راهي لاصقه ما بيناتها داكور. هذه l'ADN اول مرحله من تاع لا ريبليكاسيون هي l'ADN تفتح لي داكور. l'ADN تفتح باش تتفتح لازم نسحقو ان انزيم اللي نسموه ليليكاز داكور. ليليكاز هاد ليليكاز وشنو يفتح لنا l'ADN. باش تقعد لنا l'ADN مفتوحه نسحقوا انزيم واحد اخر اللي نرمزولو بالاس اس بي. واش حب يقول الاس اس بي؟ دوك نعطيكم اسمو. هذه سي اون ابريفياسيون. نحبس عليه هنا. ها هوك سينيال هدايا سترونج بيتينغ داكور. باش تقعد لي مفتوحين ما يعاودوش يتربطوا. ثاني عفسه راح تبدا لنا دوكا لا ريبليكاسيون. هذا كامل باغ l'ADN بوليميراز بيان سور. l'ADN بوليميراز هو انزيم اللي راح كي سينتيتيز l'ADN داكور. واش من l'ADN بوليميراز اللي نسحقوه؟ قلنا عندنا شي لي بروكاريوت. هذه شي لي بروكاريوت انا حنقراو عليها غير حقيقيه نواه. عندنا 1 و 3 داكور. دوكا راح يتدخل لي لايغان بوليميراز. لايغان بوليميراز واش راح يدير لنا؟ بتدخل لايغان بوليميراز راح يسنتيتيزي هذه l'ADN تاعنا داكور. وهذه l'ADN راح يسنتيتيزي لنا المورسو الاولاني تاع l'ADN جديده. قلنا من 5 الفا ل 3 الفا. 5 الفا ل 3 الفا داكور. هو لايغان بوليميراز اون رياليتي راح تجينا هكا ماش حيفتحها هكا يفتحها هكا. او هنا لايغان بوليميراز يفتح لنا l'ADN هكا بشويه داكور. نعاودو نسقموها هنا. هو راهو هنا ولا ديان راهي هنا راهو مربوطين هادوما وراهو يمشي لنا هكا داكور. كيما رانا نشوفو هنا في هذا الرسم. دوكا ها هو 5 الفا. هنا راني لا 5 الفا وهذه لا 3 الفا. لا 3 الفا لا 5 باسكو متعاكسين. هذه 5 هذه 3. دوكا يبدا لنا لا بارتي الاولى تاع l'ADN داكور. هاهي هنا تتسنتيتيزا باغ لايغان بوليميراز.
هاد لا بارتي الاولى نسموها بريماز. هاد لا بريماز هي لا بارتي الاولى اللي تتسنتيتيزا في لاديان. ابري راح يجينا منايا هذا اللي نسموه l'ADN polymérase 1. ماشي 1 3 باردون. l'ADN polymérase 3 راح يجي لهنا يكمل لي الخدمه هذه، وراه كل ما يمشي منا راهو يكمل لي هكا. داكا حنا واش قلنا بلي لاديان يخدم من 5 الفا توجور ل 3 الفا. سما هو دوكا واش راح يدير، نعرضوها شويه كم، راح يبدا يخدم لي منا باردون من 5 الفا 3 الفا، ويجي هدايا لاديان بوليميراز 3 يجي لهنا يزيد يكمل لي هذه. سما كل ما هذه راهي تتمشى باردون راني غلطه، ما يبدا لنا منا، استنى نعاودوها، يبدا لي منا من 3 الفا منا 5 الفا، يبدا منا هذا البريماز. داكور، وهذا النورمال، وهذا كل ما راهو يتمشى يجيني واحد اخر بريماز، واحد اخر ويتمشى ينسي دو سويت. واحد يتمشى هكا، هذا البريماز تاعو، وهذا النورمال. واحد يكون كونتينيو، واحد يجيك منقطع ديسكونتينيو، ولا اللي راح نسموه غوتارداتير. داكوغ، واش حب يقول واحد نسموه، سما عندنا دو فورماسيون، وحده بريكوس وحده غوتارداتير. لحقنا لهاد الفقره نحبسو هنا ونقراو شويه باش تزيدوا تشوفوا روحكم مع الكور برانا ندور. داكوغ، alors la séparation تاع les deux bras du double hélice par un enzyme نسموه l'hélicase. c'est bon. دوكا l'intervention des protéines SSB تخلي لك la fixation تاع l'ADN باش هادوك les deux bras ما يعاودوش يتربطوا simple bras pour l'empêcher s'apparier avec le bras complémentaire تاعو باش ما يعاودوش يتربطوا. داكوغ، نكملو. La synthèse des brins précoce et tardive. La synthèse de l'ADN polymérase qu'on a est toujours le sens من 5 alpha ل 3 alpha. D'accord. Au niveau de la fourche de la réplication, ça veut dire وين تفتح لنا l'ADN par l'hélicase, on a un brin progresse يتخدم منا من 5 فتحة ل 3 فتحة اللي نسموه précoce، وكاين ان بغان اللي راح يتخدم منا من 3 فتحة ل 5 فتحة اللي نسموه retardataire. Le précoce synthétisé d'une façon continue, par contre le retardataire est synthétisé d'une façon discontinue. C'est-à-dire les façons هذوك discontinues les amorces تاعهم هذه البريماس باردون تاعهم نسموهم des fragments d'Okaski. D'accord, des fragments d'Okaski. سواء نسموه امبريماز هذاك ولا نسموه امورس. داكوغ، ça veut dire l'amorce هذيك الطرف الاولاني تاعنا اللي بدات نبيه l'ADN. Les ADN polymérase 3 ont besoin d'une petite région de double brin pour commencer ou amorcer la synthèse تاع l'ADN. لازم لهم هذا الطرف، لازم لهم باش يبداو l'ADN يخدموها. alors شكون يدير لنا هذاك الطرف؟ لايغان بوليميراز.
appelé primase. البريماز هو اللي يدير لنا l'amorce. D'accord? La primase synthétise une petite séquence d'ARN amorce, نسموه le primer, à partir de la matrice d'ADN, ce qui crée une petite région de double brin. Sur le brin retardataire, deuxième, la synthèse s'achève lorsque le premier ARN suivant est rencontré. Alors, l'ADN polymérase 1 enlève l'ARN amorce et le remplace par l'ADN. بعد واش يصرى حقنا لهاد لا بارتي سي بون هادي تكملت وهادي تكملت دوكا هدايا لامورس تاعنا شكون ينحي هاد لامورس l'ADN باردون بوليميراز 1 ينحي لنا هادوما ويبدلهم يرجعهم ADN. داكوغ سما هادي ترجع ADN وهادوما لي فراغمون دو كاسكي نسميناهم دي فراغمون دو كاسكي يرجعوا لنا تاني d'ADN. D'accord? La dernière étape c'est la ligation. واش حب يقول لنا la ligation? C'est la dernière étape pour terminer la synthèse تاع les brins تاعنا باش تخلص la synthèse retardataire. C'est le rejoindre تاع les fragments تاع دو كاسكي نحيهم ويلصق الباقي par une liaison phosphorique. La réaction est réalisée par un ensemble un enzyme اللي هو l'ADN ligase. راح يربط لنا هذوك لي فراغمون دو كاسكي بيناتهم باش ترجع لنا وحده. داكوغ ام بي هنا دارونا الوغ نعاود نشرحو شرح خفيف ظريف. يكونوا لنا مغلوقين يتفتحوا لنا باغ l'ADN polymérase باش يتفتحوا لنا باغ ليليكاز راح تفتحوا وقعدوا لنا شادين باغ اس اس بي تجينا هدايا l'ADN بريمير باش دير لنا لامورس. هذا سي ان بران بريكوس من 5 فتحه ل3 فتحه. هذا لو بران الفوقاني اي روتارداتير اللي راح يبدا لنا من 5 فتحه منا ل3 فتحه تانيت. حيبدا هكا بدا يمشي هدايا لو فراغمون الاول دو كاسكي. بعد كي هذا يمشي لونزيم يمشي منا شوفي راهو يخدم يدير ان فراغمون باش يزيد يعمر. داكوغ بعد يزيد يدير ان فراغمون هنا يزيد يعمر ني سي دو سويت. الوغ يجينا متقطع نسموه retardataire. Oui, retardataire. Le brin retardateur est formé d'une manière discontinue à partir des fragments de casque. Le brin précoce se forme d'une manière continue. La progression se fait de l'ordre chronologique pour le but de respect de sens positif. Le sens positif de la synthèse est toujours من 5 alpha 3 alpha car l'ADN polymérase ne travaille غير من 5 alpha ل 3 alpha. D'accord, toujours يكون من 5 alpha ل 3 alpha. D'accord. Donc l'activité de l'exonucléase empêche la mutation ou l'endonucléase n'empêche pas la mutation. Exonucléase يقطع لنا la mutation قلنا من les extrémités. Ça veut dire ينحي لنا كاش mutation. Par contre هذا ما ينحيش. À la fin de la réplication intervient l'ADN ligase qui a pour rôle de lier les trous et on obtient 2 molécules تاني. هذه كامل عند لي بروكاريوت. chez les eucaryotes يدخلوا لنا des enzymes واحد اخرين. l'ADN polymérase الاخر 1 و 2 هنا l'ADN polymérase قلنا الفا وبيتا وهذوك بزاف. alors الالفا يدير لنا synthétise le brin retardataire. par contre sigma اللي هو اللي synthétise le brin précoce chez les eucaryotes عند حقيقية النواة. D'accord? Les autres polymérases jouent des rôles auxiliaires. Par exemple, l'ADN polymérase هذا 3 تجيب المقلوب يدير لك il répare l'ADN. هذا يدير لنا la réplication تاع l'ADN mitochondrial
et ainsi de suite. L'ADN mitochondrial existe chez les eucaryotes برك. نديرو ان ريزومي اللي درتو هكا جمعتنا كاع الاخرين واش راح يصرى اون جينيرال. واحد سي ليليكاز اللي راح يفتح لنا l'ADN. الاس اس بي empêche la fixation تاع les deux brins. Cette protéine se fixe dans le brin d'ADN يتفيكس لنا pour empêcher انهم يعاودوا يلصقوا. l'aérin polymérase هو البريماز يدير لنا l'amorce هي وشنو c'est la partie primaire تاع l'ADN. L'ADN polymérase 3 alors place des nucléotides sur l'ADN pour donner quoi? Alors il travaille toujours le 105 alpha 3 alpha et placément pour donner un brin précoce continu, un brin retardataire discontinu. Alors les féférérètes les fragments d'Okaski راح يكون هذا لا سينتيز تاعو من 5 الفا 3 الفا هذا من 3 الفا ل 5 الفا. هادوما شي لي بروكاريوت. شي لي زوكاريوت اللي يخدم لنا الكونتينيو هو l'ADN بوليميراز سيغما اللي تخدم لنا ديسكونتينيو هو الالفا. خلاص دوكا l'ADN بوليميراز واحد chez les prokaryotes. Chaque fragment comporte des amorces. Alors le rôle d'ADN polymérase d'enlever toutes les amorces هذوك الاولانيين ينحيهم de brins retardataires et les remplacer par l'ADN. À la fin l'ADN ligase يدير لنا la jointure des fragments تاع البران retardataire. ça veut dire يعاود يلصقهم بيناتهم pour obtenir enfin deux molécules اللي راح يكونوا لنا deux molécules d'ADN. j'espère que تكونوا فهمتوا وخلاص لحقنا لا فين تاع لا فيديو. هدايا نخليو هكا بالك ديروا له سكرين شوت ولا ان بيتي ريزومي هكا. وهذا مكان بون كوراج لا ريفيزيون وباي باي.